میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے فضائل و کمالات، آپ دی سیرت طیبہ دا پچھلے 2 جمعہ تو تذکرہ ہو چکی ہے۔ پچھلے جمعے تے جڑا اللہ پاک نے آپ دی شان دے اندر قرآن پاک دا نزول فرمایا، اس آیت دا میں ذکر کیتا سی فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ جدوں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت بلال حبشی نو امیہ بن خلف جڑا انہاں دا مالک سی، بڑا ظالم سی، بڑا ظلم کردا سی، تے آپ نو ویکھ کے رہا نہ گیا تے باری قیمت دے کے سیدنا بلال حبشی نو اس کافر دے کولوں خرید کے تے آزاد کر چھڑیا۔ تے کافر آپس دے اندر گلاں کرن لگ پے۔ پہلے تے امیہ بن خلف نے بھی مذاق کیتا کہ ابو بکر تو بڑا صاحب عقل، بڑا بڑا تاجر سے، لیکن اس تجارت کے اندر تینوں خسارہ ہی ہویا ہے، کوئی منافع نہیں ہویا، کیونکہ اگر تو شوق خریداری میرے سامنے ظاہر نہ کردا تو میں اینا چوکھا مال تیرے تو نہ لیندا، میں تینوں ایویں بلال حبشی تو میں تے بڑا اکیا ہویا سا، میں تینوں ایویں دے چھڑدا۔ تو تاجدار صداقت نے آکھیا کہ کاش تو میرے کو منگے ہی کچھ نہیں، اگر میرے تو میری ساری جائیداد کا بھی مطالبہ کر لیندا، میں سارا کچھ دے کے بھی بلال حبشی نو تیرے تو خرید لیندا۔ تو جدو انہی باری قیمت دے کے ایک غلام بھی بدلے دیتا اور اشرف نال پری ایک تھیلی وہ بھی دیتی، تے کافر گلاں کرن لگ پے، کہن لگے کہ بلال حبشی دا نا کوئی ابو بکر صدیق تے بہت بڑا احسان ہے کہ ویکھو خریدیا پھر آزاد کر چھڑیا ہے، اپنے کول خرید کے رکھیا بھی نہیں۔ تے جدو کافراں نے گل کیتی، قرآن دے اندر اللہ پاک نے جواب عطا فرما دیتا، فرمایا کہ کافرو ایویں تسی بکواس پہ کر دیو، ما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، میرے محبوب دے یار تے کسی دا کوئی احسان نہیں جس دا وہ بدلہ چکا رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ جو کچھ کردا پیا اپنے رب دی رضا حاصل واسطے کرن واسطے کردا۔ اور اس جگہ تے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ کرو تے اللہ تے انہاں دی مدد فرمائے گا۔ تحقیق اللہ نے تے انہاں دی مدد فرمائی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جدوں کافراں دی شرارت نال انہاں دے وطن تو باہر کڈیا گیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ صرف 2 جان تو جدو دونوں غار دے اندر سن، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا جدو دونوں غار دے اندر سن تو جدو اپنے یار نو آخدے سن کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ساڈے نال ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر صاحب تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیڑا بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابیت دا منکر ہے نا، وہ اجماعاً سارے نزدیک کافر ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں 3 فضیلتاں دا ذکر کیتا گیا ہے۔ آپ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب یعنی صحابی دا لقب اللہ والو عطا ہویا ہے، یقول لصاحبہ، اور دوسرا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تعالی دی معیت حاصل ہے، ان اللہ معنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے دوست غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے، اللہ میرے بھی نال ہے، اللہ تیرے بھی نال ہے۔ اور تیسری فضیلت فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اس آیت اندر علیہ تو مراد
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ تے سکینہ نازل فرمایا اور غار دے اندر تسلی عطا فرما کے اللہ پاک نے اپنا قرب عطا فرما چھڑیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضور رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آفتاب نبوت جدو مکہ المکرمہ دے افق تے طلوع ہویا، اس دیاں کرنا مدینہ المنور کرن لگیاں، اور مدینہ طیبہ دے لوگ ہر سال مکہ المکرمہ حج کرن واسطے آؤندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن مقدس دی آیات بینات سن دے، واپس وطن پہنچ کے دین حق دی دعوت دین دے، اور اے لوگ تورات و انجیل دی پیش گوئی دے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلے ہی منتظر سن۔ اس واسطے دعوت قبول کرن دے وچ انہوں نے دیر نہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں مسلمان حضرات دی خواہش تے مبلغین بھی مدینہ طیبہ بھیجنا شروع کیتا، اور جنہاں نے مدینہ منورہ دے اندر رہ کے دین اسلام دے نشر و اشاعت دا فرض انجام دیتا۔ اس واسطے اسلام دی مدینہ منورہ دی سرزمین دے روز بروز مقبولیت ودی گئی۔ ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول کے جسم خاروں پر۔ نبوت نے اجازت دی کہ یثرب میں چلے جاؤ، وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے امان پاؤ۔ صحابہ پہ اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے۔ نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، کفار مکہ نے دار الندوہ دے اندر اپنا جڑا انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی سی، سارے نے پروگرام بنایا، انہوں نے اپنے اندر ایک میٹنگ کی تھی، سارے کافرہ دے جڑے سردار نے دار الندوہ دے اندر اکٹھے ہو کے کی پروگرام پہ کر دینے، آپ اندر صلاح مشورہ شروع کیتا۔ کفار دا انہوں دا جڑا سردار ابو جہل ہے، اے لوگ دار الندوہ جڑا انہوں نے مشورے دی جگہ ہے اتھے جمع ہو گئے، مشورہ کیتا انہوں نے کی کرنا چاہیے۔ اس اجماع دے اندر کوئی قرائد جڑے سارے سردار نے ابلیس لعین دی شیخ نجدی دی صورت اندر آ کے شامل ہو گیا۔ اس وقت کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مکہ المکرمہ تو تشریف دا جان دے اندر مسئلہ دا مشورہ دیتا، کسی نے قید کرن دا مشورہ دیتا، کسی نے قتل و شہید کرن دا مشورہ دیتا۔ یہ سارے کافر اندر پروگرام بنا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دا نزول فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب کافر تواڈے نال مکر کر دینے، تانوں کہندے نے یا بند کر دئیے یا شہید کر دئیے یا علاقے کو بدر کر دئیے، وہ اپنا سا مکر کر دینے۔ فرمایا یمکر اللہ
کافر اپنا مکر کرتے ہیں، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہے، فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ سب تو بہتر خفیہ تدبیر فرمان والا ہو۔ ابو جہل دی رائے نے، ابو جہل نے رائے دیتی کہ 5 قبیلیاں دے 5 آدمی مل کے، یہ سارے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ کر کے نعوذ باللہ شہید کر دیتا جائے۔ بنو ہاشم نہ قبیلیاں نہ مقابلہ کر سکن گے، نہ قصاص و بدلہ لے سکن گے۔ شیخ نجدی نے تمام مشورے نو رد کر دیا، ابو جہل دی رائے نو قبول کیتا، ابو جہل دی رائے تے اتفاق ہو گیا۔ میرے مسلم بھائیو عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات میں مجاہدہ دے بعد ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام دی سنت ان میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ دے حکم دا انتظار بھی کر دینے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اللہ والوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہجرت دا ذکر انہا قرآن پاک بیان میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا اور اترا میرے رب منو سچی طرح داخل فرما، سچی طرح باہر لے جا، اور منو اپنی طرف مدد و غلبہ عطا فرما۔ جدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منو مقام ہجرت وکھا دیتا گیا ہے، وہ ایسا ہے کہ بہت سارے مسلمان مدینہ چلے گئے، حتیٰ کہ حبش والے مسلمان بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ہجرت کی تیاری کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے یار تجھے ٹھہر جا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی میرے ماں باپ آپ تو قربان ہوں، میں نے طے کر لیا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہی ہجرت کراں گا۔ آپ دے کول 2 اٹھنیاں سن، 4 باں تک نہ تیاری کرتے رہے، ببول دیاں پتیاں انہاں انگوٹھیاں نو کھلاندے رہے تاکہ ہجرت والے دن یہ اونٹیاں سفر دے واسطے کام آ جائیں۔ 4 مہینے گزرن تو بعد ایک دن ایک بندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں اور دوپہر دا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر تے کپڑا ڈالے تشریف لے آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا تو عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ اس وقت پہلے کبھی تشریف لے کے نہیں آئے، معلوم ہوندہ ہے کہ آپ دا اس وقت تشریف لے آنا یقیناً کسی اہم کام واسطے آپ تشریف لے کے آ رہے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے یار منو اللہ والوں ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی آپ دے نال چلاں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اے میرے یار تو بھی میرے نال ہی چلیں گا۔ عرض کی تھی میری انہاں 2 اٹھنیاں وچوں یا رسول اللہ ایک میں تواڈے واسطے پیش کرنا وا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ضرور لواں گا پر قیمت ادا کر کے لواں گا۔ ہن جلدی سفر دی تیاری ہون لگی، کئی دن دی راہ، اس دے واسطے کھانا پکا کے سفرہ ناشتہ دان بھی تیار کیتا گیا۔ ناشتہ دان نہ منہ بندن دے واسطے کچھ نہیں سی۔ اس دے واقع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صاحب زادی حضرت اسماء نے اپنا پٹکا جڑا نا کمر بند ان دے 2 حصے کر کے ناشتے دا منہ بند دیتا، اور اس دے واسطے آپ دی صاحبزادی دا نام لقب بن گیا ذات النطاقتین، اور اس دی بھی ترجمانی نا شاعر اپنے کلام دے اندر کرتا ہے کہ وہ کیسا سما سی کہ یہ آدھی رات کا عالم یہ ہے بتناک نظارہ، یہ آدھی رات کا عالم یہ ہے بتناک نظارہ، مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے اللہ کا پیارا، بلا اجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا،
بلا اجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، نہ تاک اپنی اتاری اس تو شادان کو باندھا، حبیب حق کی خوشنودی صلہ تھا جوش خدمت کا، شر پایا ہوئی ذات النتا کا تین آج سے اسما۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، ان سفر دی تیاری ہو چکی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول لوگاں دیاں امانتاں موجود نے، انہاں نو واپس کرن دے واسطے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلیفہ انہا کتاباں اندر اس طرح لکھیا ہویا، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اوحا الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے واللہ وحی دا نزول فرمایا، اللہ نے فرمایا یا محمد ان العلی العالی یقرأ علیک السلام۔ جبریل علیہ السلام نے کی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا سب تو اعلیٰ و برتر دے، اللہ پاک نے آپ نے سلام عطا فرمایا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ إِنَّ أَبَا جَهْلٍ وَبَلَا مِنْ قُرَيْشٍ، اللہ تعالیٰ آپ نے فرماندا ہے کہ ابو جہل قریش دے رئیساں نے آپ نے قتل کرندا پروگرام بنا لیا ہے۔ وَأَمُرْتَكُ أَن يَبِيتَ عَلَيَّ فِي مَوْضِعِكَ، اللہ تعالیٰ آپ نے حکم دیتا ہے کہ اج رات اپنے بستر تے علی کرم اللہ وجہ کرم صلاح کے اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا ہے انہاں دا تعلق آپ نال ایسا جتنا اسحاق علیہ السلام دا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام دے نال ہے۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذات فدا ہون واسطے علی بھی تیار ہے، انہوں نے اپنے بستر تے ٹکا کے جڑا لوگاں دی امانتاں واپس کر کے آن گے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے اس سفر دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال ساتھ ہون گے۔ سیدنا صدیق اکبر دے ساتھ واسطے اللہ دا حکم ہے، اور بستر تے لٹان واسطے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم دا نام اللہ ونو آ چکے ہیں۔ توجہ فرمو مسلمانوں، اگر اس نے آپ دی دل جوئی کیتی، آپ دی مدد کیتی، آپ دی تقویت دا باعث بنیا کون؟ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعویٰ اپنے عقد تے جو اس نے آپ دے نال کیتا ہے ثابت قدم رہیا کہ وہ جنت دے آپ دے رفقاء دے وچوں ہوئے گا، جنت وچ بھی آپ دے نال ہی ہوئے گا۔ میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اے علی تسی اس گل تے رضا مند ہو کہ دشمن مینوں تلاش کرے، اگر نہ پا سکے اور تینوں پا لوے، شاید جلدی اندر اے علی وہ تینوں نعوذ باللہ قتل بھی کر دین۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم انہاں دا جواب سنو، اپنے ایمان نو تازہ کرو۔ میں قال بلا یا رسول اللہ رضیت ان تکون روحی، عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اس گل تے راضی ہاں کہ میری روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک دی حفاظت اندر کام آ جائے، اور میرا نفس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات قربان ہو جائے۔ گروہ اشقیاء کو سرنگوں ہوتا ہوا پایا، حفیظ جلندر ترجمانی فرمایا گروہ اشقیاء کو سرنگوں ہوتا ہوا پایا، علی کو سایہ شمشیر پہ سوتا ہوا پایا، سحر کا نور کھندا زن تھا باطل کی طاقت پر، بہت جز بز ہوا انبوہ قریش اپنی طاقت پر۔ اور ویکھو کہ تلواراں دا سایہ ہوئے
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹੁ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਾਨਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਆਂਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਤ में ਇੰਨੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मेरे मुसलमान भाई अजीज दोस्तों, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि अबू बकर क्या तुसा इस बात ते राजी हो कि तुसी मेरे नाल होवो और जिस तरह मेरी तलाश की जाती है इस तरह तुहाडी भी तलाश की जाए और तुसी इस बात ते पहचाने जाओ कि जिस दे अंदर मैं तबलीग कर रहा वां उस ते तुहानू भी मैनू नुकसान दिता जाए, बरअंगेज़ता किया जाए, फिर मेरी वजह नाल तुहानू तरह तरह के अजाब दिते जान, क्या ऐसी सूरत हाल ते तुसी भी राजी हो? और दूसरा यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जवाब अरशाद फरमा रहे हैं। मैं काल अबू बकर या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देंदे ने अर्ज़ कीती कि अगर मैं इतनी मुद्दत जिंदा रवां जितनी दुनिया दी उम्र है, फरमाया कि इस तवील जिंदगी के अंदर मैनू सख्त तरीन अजाब दिते जान और मेरे ते मौत नाज़िल ना होवे और जेड़ा अजाब के अंदर मुबतला होने वाली आसानी और राहत पहुंचाई जाती है और मैनू इन्हां मसायब तो निजात ना दी जाए और सारियां अज़ीज़तां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत की वजह नाल मैनू दित्तियां जान कि तमाम तकलीफां अजाब मैनू इस बात तो ज्यादा महबूब ने कि मैं आपकी मुखालफत अंदर नेमत और मसरत दी जिंदगी बसर करा और दुनिया के सारे बादशाहां दे मुल्कां दा मालिक होवां और मेरे बीवी बच्चे सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत ते कुर्बान हो जान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार का जवाब सुन के की इरशाद फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर यकीनन अल्लाह ताला तुहाडे दिल ते आगाही और तुहाडी ज़बान ते जिहड़ा कलाम जारी होया ना ये तुहाडे दिल दे बिल्कुल मुताबिक है और तेनू मेरे वास्ते बमंज़िल काना और आंखों दे अल्लाह पाक ने तेरे कलाम नू पसंद फरमा के आपने वालों कबूलियत दी मोहत अता फरमाशा। अल्लाह ताला ने इस वजह नाल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला मर्तबा बुलंद फरमा दिता। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने गुफ्तगू फरमा चुके, सफ़र के इंतजामात मुकम्मल हो चुके, सूरज गरूब हो चुकिया, रात का अंधेरा फैल चुकिया। कुरैश कबैल के मुंतखब नौजवान अपने नापाक मनसूबे तो आया तकमील तक पहुँचाने वास्ते अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मकान तरफ बढ़ चुके ने और करीब पहुँच के इस रुश्द हदायत के मरकज को घेरे के अंदर ले लिया। तलवारा बेनियाम अपने हाथों में फड़ के इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गार तो बाहर तशरीफ ले आउन और चारों तरह से हमला करके नौजुबिल्लाह उन्हें शहीद कर दिया जाए। उन्होंने मालूम नहीं सी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब नू ता अब्दुल आबाद अल्लाह पाक ने अपने हबीब का जिवें जमाना गुजरता जाएगा अपने महबूब की शान को बुलंद करता जाएगा। अल्लाह ताला ने ऐलान सुनन तो बाद अल्लाह करीम ने कुरान पाक ना जो फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून।
اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں کافراں دے منصوبے نوں ناکام کرن واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا نادان چاہندے نے اللہ دے اس نور نو بجا دین، لیکن اللہ تعالیٰ فرما واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کافر نور نو بجا دینا چاہندے نے، اللہ اس نور نو مکمل کرنا چاہتا ہے، تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، کافر اس نو ناپسند کر دینے، کافر اس نو ناپسند کر دینے، اللہ اس نور نو مکمل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میاں صاحب بھی فرما دینے پھونکا مار او بجارن لوڑن تے نور محمد والا، پھونکا مار بجارن لوڑن تے نور محمد والا، نور محمد کدی نہ بجسی تے وعدہ حق تعالی۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، کافر آپس اندر نہ گلاں پہ کر دینے باہر کھلو کے، ہن کی پیاندے نے ابو جہل آکھن لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمان کردے نے اگر اسی انہاں دی اطاعت کران گے تے اسی عرب و عجم دے بادشاہ بن جاواں گے، اور مرن تو بعد سانو دوبارہ زندگی عطا کیتی جائے گی، سانو باغات ملن گے، اگر اساں نے اطاعت نہ کیتی تے پھر سانو قتل کر دتا جائے گا، اور مرن تو بعد جدو زندہ کیتے جاواں گے تو جہنم دے اندر سانو جہنم دے شعلے وچ پھینک دتا جائے گا۔ آپس دے اندر کافر گلاں پہ کر دیندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، سیرت نے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تشریف لے آئے، فرمایا انا اقول ذالک انت احدہم، فرمایا ہاں ہاں میں نے ایسے ہی کیا ہے کہ انہاں جہنمیاں دے اندر ایک تو ہوے گا۔ کافر پیرا دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول آ گئے نے اور فرما رہے ہیں کہ ہاں ہاں میں ایسی کیا ہے انہاں جہنمیاں دے وچ ایک تو ہوے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافر باپس دے اندر جے مویاں پہ کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین دی تلاوت کردیا ہویا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا واغشیناہم فہم لا یبصرون۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک نے سورہ یاسین دی تلاوت کر دیا آپ انہاں دے کول تشریف لے آئے نے، جو آیات تلاوت فرمایا سانے انہاں دے آگے دیوار بنا چھڑی ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اللہ فرما رہا میں انہاں دے آگے سانے دیوار بنا چھڑی ہے، پیچھے ایک دیوار بنا چھڑی ہے، فرمایا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور انہوں نے اوپر دے وچوں ڈانپ چھڑیا ہے، انہوں نے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ان آیات نو پڑھ کے آپ نے انہاں کافراں دی مٹھی ایک مٹی دی انہاں دے اوتے سٹی، وہ سارے جنے کھلوتے ہیں سارے اندھے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے کولوں بحفاظت تشریف لے کے چلے گئے۔ حفیظ جلندری فرماتے نے وہ ڈراتا ہوا وحدت کا دم برتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ میاں صاحب فرماتے نے مکے دے کفاراں وچوں دوویں نکلے صدائے، معجزہ وی پاک نبی دا نظر کسے نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوں دی گزر گئے نے، لیکن کسے کافر نو پتہ بھی نہیں چلیا۔ اے آدھی رات کا عالم، یہ ہیبت ناک نظارہ، مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا محبوب پیارا۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے انتظار واسطے کھلوتے نے،
آپ نے خوش آمدید آکھیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے کے مکان دے پچھلے دروازے تو غار ثور وال روانہ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں سیدنا صدیق اکبر نال لے کے انہاں دے گھر دے وچوں چلے نے نا ہن تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کدی اگے ہو جاندے نے کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کھبے پاسے ہو جاندے نے کبھی پیچھے ہو جاندے نے کدی سجے پاسے ہو جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے یار یہ کی ہے کدی اگے ہو جانا ہے کدی پیچھے ہو جانا ہے کدی سجے ہو جانا ہے کدی کھبے ہو جانا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ذہن میں خیال ہوندا ہے کہ دشمن اگے والے پاسوں میں حملہ آور ہو جائے تو میں بھج کے اگے ہو جانا وا پھر خیال آندا کہ کدھر دشمن پیچھے پاسے حملہ آور نہ ہو جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے دل جدوں خیال آندا میں بھج کے پیچھے ہو جانا وا تاکہ دشمن حملہ آور ہو جائے تے ڈال دے طور تے سب تو پہلے میں اپنے آپ نو پیش کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار وال جدوں سفر کردے نے جدوں او پہاڑی آئی جڑے خوش نصیب آج بھی تسی گئے ہو نا ہن تے رستہ بنیا ہے او رستہ کوئی نہیں سی بنیا ہن تے سیڑھیاں وغیرہ بنیاں نے نا تقریباً نوجوان بندہ بھی تے چڑھے نا تے گھنٹے تو زیادہ ٹائم لگ جاندا گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاندا تے چلدا رہے راج رکے نا تو وہ اتنا کٹھن مرحلہ ہوں تو سیڑھیاں بنیاں تو سیڑھیاں نہیں سن بنیاں نوکیلے پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وہ نرم قدمات جدو لگ دے سن تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر نے جدو ویکھیا تو ریا نہ گیا کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ مہربانی فرماؤ میرے کندھیاں دے تشریف لے کے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے کندھیاں دے اٹھا لیا اور اتنا کٹھن مرحلہ آپ نے کس طرح طے فرمایا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ علی اس طرح کرو کہ اے جڑے جنے بھی بت نے نا خانہ کعبہ دے اندر انہاں سارے بتاں نو توڑ دیتا جائے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مہربانی فرماؤ میرے کندھیاں تے تشریف لیاؤ اور اپنے ہاتھاں نال انہاں سارے بتاں نوں توڑ دیو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تو بار نبوت نو اٹھا نہیں سکے گا اس طرح کر تو میرے کندھیاں تے آ میں تینوں اٹھانا وا تو انہاں بتاں سارے نو صاف کر دے سارے بتاں نو پاش پاش کر دے لیکن ویکھو ہجرت والی رات تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مہربانی فرماؤ میرے کندھیاں تے تشریف لے کے آؤ سیدنا صدیق اکبر دی شان آپ دی عظمت دا مقام ویکھو کہ آپ نے اپنے کندھیاں دے اٹھا کے اور کتنا کٹھن مرحلہ وہ پہاڑی والا مرحلہ جڑا ہے آپ نے وہ طے فرمایا اور صبح سورج طلوع ہون تو پہلے پہلے غار دے اندر تاج کناج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے با حفاظت اس غار دے اندر پہنچایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اور آپ دا مقام ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم آپ دی شان و عظمت اے وے کہ انہوں نے آپ دی جگہ تے آپ دے بستر سے سو کے اپنے آپ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے انہوں نے پیش فرما دیتا کہ اگر دشمن حملہ آور ہو جان کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان آپ دی جان واسطے قربان دی واسطے حاضر انہوں نے اپنے آپ نو اتھے پیش فرما دیتا اور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان و عظمت دا مقام ویکھو کہ آپ نے سفر دے اندر اپنے آپ نو پیش فرما دیتا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے